मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के छोटे सूबों और बड़े सूबे यानी पंजाब के दरमियान ऐसा रिश्ता पैदा नहीं किया जाता जिससे किसी को ऐसा एहसास ना हो कि वो किसी मजबूरी के तहत इकट्ठा रह रहा है, और पाकिस्तान से इसकी वाबस्तगी ऐसी चीज़ नहीं जो ज़बरदस्ती इन पर ठोंसी गई हो, तो पाकिस्तान पुरसकून नहीं रह सकता। जब तक हम अपने घर के हालात दुरुस्त नहीं करते, इस वक्त तक हमें वाज़ेह कामयाबी नहीं मिल सकती। आज ये बात नाराए हक बन गई है कि पंजाब को इस्तेहसाली सूबा कहा जाए, इसके खिलाफ एक बिलावल पैदा किया जाए जो पाकिस्तान को पंजाबिस्तान कहकर अपने किसी जज्बे की तस्कीन का सामान मुहैया करे। सच है, पंजाब जालिम ने जुल्म किया है, इसकी शनाख्त गुम हो गई, मगर ये बर्फ की सल बना रहा, इसकी सकाफत को बेचेहरगी का शिकार किया गया। तो इसने लंबी तान कर सोने में अफियत जानी। पंजाब जालिम है कि सिंधियों के पास सरकारी व गैर सरकारी सतह पर जुबान व सकाफत की तरक्की व तरवीज के लिए रसायल व अखबारात हैं। पख्तूनख्वा के पास अपने निसाब में अपनी शनाख्त के लिए, अपनी जुबान की सलामती के लिए कुतब व रसायल और अखबारात मौजूद हैं। बलोचिस्तान के लोग अपनी तहजीबी और लसानी तश्कीलात के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब जालिम है कि इसने अपनी जुबान को खो दिया, तहजीब गुम कर दी, सकाफती बेचेहरगी को कबूल कर लिया और फिर भी ठंडा ठार है। पंजाब और पंजाबी का इस सिलसिले में उठा हर कदम इसे गद्दार साबित करने के लिए काफी है। पंजाब जालिम है कि इसने किसी भी गैर मुंतखब इक़्तिदार को कबूल नहीं किया। पंजाब जालिम है कि 1 यूनिट के पूरे अरसा में इसे अपनी आबादी और आमदनी के तनासब से तरक्याती रकूम में कम हिस्सा मिलता रहा, यहाँ तक कि दूसरे इलाकों की तरक्की के लिए इसके वसाइल इस्तेमाल किए गए। यही इस गरीब और बेचेहरा पंजाब का असल गुनाह है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दिनों अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो जैसे लोग अब इंतहा पसंदी की बातें करते हैं, जिसकी एक सजा ये भी तजवीज़ की गई है कि कम अज कम 3 टुकड़े सराइकी, पटवारी और पंजाबी के नाम पर कर दिए जाएं। पंजाब पर मुसलसल यलगार के सबब पीपीपी के बिलावल भुट्टो तो क्या बहुत ही बाज़ामे खुद तरक्की पसंद पंजाबी बैरून पंजाब से लगने वाले हर झूठे सच्चे इल्जाम का इसी तरह साथ देने लगते हैं जिस तरह कहा जाता है कि पंजाबी हर आने वाले हमलावर की पजीराई के लिए तैयार होते और इसके साथ हो लेते। झूठ और सच निथारने की तौफीक खुदा ने इन पंजाबियों को अनायत नहीं की, मगर फिर भी वो बड़े फराख दिल, लिबरल और तरक्की पसंद कहलाते हैं। एक वो पंजाबी जो कल तक पंजाब के हर बड़े फेल में बराबर के शरीक थे, बल्कि इन बड़े अफवाल की तरगीब देने और इस पर अमल दरामद करवाने में पेश थे। आज ये पंजाबी इस असास जुर्म में हिस्सादार बनने की बजाय गुनाहों का सारा पुश्तारा मरकजी पंजाब के चंद अजला के सर पर डालकर बरीजुमा होना चाहते हैं और अपने पंजाबी होने से अनकारी हैं। यही पंजाबी बाज़ाम में खुद दूसरे सूबों के तरक्की पसंद सियासी ग्रुपों से मिलकर ये भी कहते हैं कि पंजाब में 3 कौमियतें हैं, पोठोहार जिससे फौज आती है और पश्तून इलाके से आने वाली फौज से मिलकर अटूट इकाई बनती है। सराइकी इलाका जहाँ से मरकजी पंजाब को हमेशा जागीरदाराना क़यादत मैसर आई या थोपी गई, और मरकजी पंजाब जहाँ से ब्यूरोक्रेसी ने जन्म लिया।
اگر پٹوار الگ قوم یا قومیت اور پشتون اور ہند کو بولنے والے تو خیر ہیں ہی، پنجاب سے باہر تو پھر ان کے گناہوں کا بوجھ مرکزی پنجاب پر ڈالنے کا کوئی اخلاقی جواز کس کے پاس ہے؟ اگر سرائکی قومیت پنجابی قومیت سے لگ گیا تو خضر یاد چوانا سے لے کر موجودہ عثمان بزدار کی سیاسی قیادت کے جرائم مرکزی پنجاب کے کھاتے میں ڈالنے کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ اور یہ بات ذہنوں سے بھی محو نہیں ہوئی کہ مرکزی پنجاب کی بے چہرہ اور بے نام اکثریت نے نظام میں تبدیلی کے لیے سبھی نعروں کو مسترد کر دیا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جہاں وسائل نہ ہوں وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ الجھنیں اور دشواریاں اقتصادیات کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ میرے حساب سے پاکستانی عوام کی گردنوں پر سوار جاگیردار اور پیرانے تسمہ پا کو اتار پھینکیں، یہ معاملات اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اصل مسئلہ پنجاب کو اس کی غلامی سے نکالنا ہے۔ اگر کسی قوم سے اس کی زبان چھین لی جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے۔ غلام کو جو بھی گالی دی جائے وہ الحمد اور شکر خیال کر کے تسلیم کر لیتا ہے۔ غلام خود کو گالی ہی نہیں دیتا اور اپنے منہ پر تماچے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ غلام پنجاب کا پاکستان بننے کے بعد کوئی ترجمان اور پرسان حال پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بلاول جیسے بے سرے لوگوں نے راگ الاپنے شروع کر دیے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سیاسی مشاعرے میں پنجاب پیپلز پارٹی کہ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کو پنجابی میں ماؤ سال کے نام بھی نہیں آتے۔ ایسی صورتحال میں پنجابی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مطالبہ پنجاب و پنجابی کی الجھی ہوئی بے چہرہ شناخت کو نمایاں کرنے کی جائز خواہشوں اور کوششوں کا پی 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 اور ایم کیو ایم سبھی گروپ کا منفی رد عمل کیا کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ کل تک پنجابی کو اردو کی ماں ماننے والے اس کے 3 ٹکڑے کر کے اسے بے گوڑو کفن چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا پنجاب کو اس کے برے بھلے کاموں کی، جس میں پنجابی شاعروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں کی طرف سے اردو کے لیے بے بہا خدمات بھی شامل ہیں، یہ سزا ملنی چاہیے؟ سوال بہت اہم ہے، اس کا جواب بھی اتنی اہمیت اور سنجیدگی و باریکی سے تلاش کرنا پڑے گا۔ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ رب رکھا، فی امان اللہ۔